Hi students, in this nice occasion, we would like to discuss about report text. Hai anak-anak, hari ini Miss akan membahas tentang report text. Well students, what is on this chapter that we would like to discuss? The first one is about the generic structure of report text, language features of report text, indefinite and definite articles, and the last one about pronouns. Anak-anak, yang akan kita bahas pada chapter ini, topik ini, yaitu yang pertama adalah struktur umum dari report text itu atau teks laporan. Yang kedua adalah unsur kebahasaan pada report text. Yang berikutnya adalah indefinite and definite articles, yaitu kata sandang yang biasanya digunakan dalam membuat report text, dan yang terakhir adalah kata ganti atau pronouns yang biasanya kita gunakan dalam membuat sebuah report text. Okay, students, factual report provides information about something as a way to gain better understanding about living or non-living subject. Jadi anak-anak, dalam factual report merupakan salah satu jenis teks yang dalam bahasa Inggris menjelaskan mengenai data-data suatu objek. Objek itu bisa yang living or non-living subject ya. Jadi yang hidup maupun yang tidak hidup ya. Oke, then next. What can be explained in factual report text? Jadi apa yang bisa kita jelaskan atau laporkan dalam report text? Ya, perhatikan gambar-gambar berikut. So, we can explain about animals, plants, things, social phenomena, and natural phenomena. Jadi, apa yang bisa kita jelaskan dalam membuat text report, yaitu seperti menjelaskan tentang animal, binatang, plants, tanaman, things, sesuatu yang menjadi fenomena atau sosial fenomena, dan juga natural phenomena atau kejadian alam. Ya, oke. Berikutnya, what is the characteristics of factual reports? The first one is using facts to explain something. Second one, giving details about a topic. And the last one is no personal view. Nah, apa yang menjadi karakteristik dari factual report ataupun teks faktual, laporan faktual? Yang pertama adalah menggunakan fakta dalam menjelaskan sesuatu. Jadi tidak ada opini. Ya, semua berdasarkan fakta dan data yang ada. And then giving details about a topic, memberikan informasi yang detail terhadap suatu topik yang dibahas. Dan the last one is no personal view. Jadi tidak ada sudut pandang pribadi. Jadi yang kita laporkan yang menjadi karakteristik dari sebuah factual report itu adalah berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Okay, next. I would like to give you an example of the report text. So, would like to analyze it. The example of report text. Nah, sekarang Miss akan membacakan sebuah contoh factual report ya. Okay, this is about a ceiling. Kipas ya. Alright, a ceiling fan is a mechanical fan. It is usually electrically powered and it is suspended from the ceiling of a room. It also uses hub-mounted rotating pedals to circulate air. Ceiling fans rotate much more slowly than an electric desk fan. They cool people effectively by introducing slow movement into the otherwise still hot air of a room, inducing evaporate cooling. Unlike air conditioners, fans only move air. They do not directly change its temperature. Some ceiling fans has adjustable blade pitch instead of reversible motor. Okay, now we would like to analyze the generic structure of that text. Okay. All right. Okay, the first paragraph, a ceiling fan is a mechanical fan. It is usually electrically powered. It is a general
classification. And then the others, it is suspended from the ceiling of the room. It is the description. And also, ceiling fans rotate much more slowly than electric desk fan. They cool people effectively by introducing slow and etc. It is also the description. Jadi, analitiknya adalah selling is a medical fan. Ini adalah informasi secara general. Ya, dan berikutnya penjelasan lebih rinci pada description pada kalimat berikutnya. Ya, itu menjadi generic structure. Nah, sekarang mari kita lihat tentang language features of factual report. Unsur bahasa. Yang pertama, unsur bahasa yang biasa digunakan dalam teks laporan, yaitu the use of article a or an. And then, this is the example. A ceiling fan is a mechanical fan. A here is the use of article a or an. And the second one, it is suspended from the ceiling of a room. And then the use of article the. So we can see from the sentence, it is suspended from the ceiling of a room. Second one, nowadays people don't use it anymore because mobile phone and the internet are faster than the telegraph. Okay, so the language features jadi unsur bahasa yang biasa gunakan dalam pictorial report, yaitu penggunaan tadi dan an dan juga penggunaan the. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang lain, language features of factual report, is the use of simple present tense. Now look at the example. A ceiling fan is a mechanical fan. So this is the example of simple present tense. Ya, ada subjeknya, ya, kemudian ada to be, is, dan juga ada objeknya. Nah, dalam teks laporan biasanya menggunakan pola kalimat simple, ya, simple present tense. Tadi ini contohnya. Yang kedua, it is suspended from the ceiling of a room. It is also half-mounted rotating pedals to circulate air. And the last one is some ceiling fans have just adjustable blade pitch instead of reversible motor. Oke, selanjutnya, next is the use of pronouns, penggunaan kata ganti, ya. Okay, so the example, a ceiling fan is a mechanical fan. It is usually electrically powered and it is suspended from the ceiling of a room. Ceiling fans rotate much more slowly than electric desk fan. They cool people effectively. The last sentence, unlike air conditioner, fans only move air. They do not directly change its temperatures. Dan terakhir, unsur kebahasaan yang biasa digunakan dalam factual report adalah penggunaan kata ganti, yaitu pronouns. Di sini bisa dilihat, yaitu kata ganti it, they, dan its. Okay, that's all the explanation about factual reports. Thanks for watching. Have a nice day.